ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାକିବାର କାରଣ ତମମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ? ତମ ବୋହୂମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 ମାସ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛି। ମାନୁନି, ମୋତେ ମନା କରୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି ଯେ ହଳିଆ ଆଜି ଦିନଠୁ ଏମାନେ ତମ ପାଖରେ ରହି ସହଚରି ସଜାଇନ ସହଚରି ସଜାଇନ শনিশ্বর দেব ধ্যাইন শনিশ্বর দেব ধ্যাইন তোমার শনিশ্বর দেব ধ্যাইন শনিশ্বর দেব ধ্যাইন महेंद्र बेला शुभ मुहूर्त विदेश दियो मो पटुटे
जो खुशी पाई भाई रोटी है पागल जार कथा पले छुड़िया पाई चाचक पक्षी हुनी चाहुथिला मो ताकू छाड़ी मते गोहारी करूछियो मा इते बड़ो माय मुई को आके रे बा तमा तो के कर पाई हो जाके कि मोटा मुआ नहीं करता 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 विदायो Semoga konsepnya kamu nggak ada hebat.